Good morning guys. Good morning kay Ganda. Narito na po kami guys. Ito guys, ituro ko sa inyo yung kunting kalaman guys sa surface grinder guys. Ito guys. Yung unang pindutin guys is running. Yan guys. Meron na po akong surface guys. Talim mo naman tong ano guys, yung parlina. Yan guys, oh. Yan po yan guys. Gaganon po yan. Yan po yung talim niya guys, oh. Yan oh. Yan ang talim niya guys. Talim ng parlina guys. Yung itakat parlina kaya napaputol. Ayan guys. Turo ko sa inyo yung kunting kalaman guys sa pagpindot sa surface grinder. Una guys ay ito magneted. Ayan. Para hindi tatasik ang bakal. Yung pangalawa yung runs guys. Patakbo. Yan na guys oh. Patakbo yan. Ayan. Tapos yung blade guys. Yung blade. Para umikot yung blade niya. Tapos tatakbo, run. Yan. Guys, kumain na guys. And then, water guys, water pump. Yan, on ang water pump. Yan. Yan guys. Guys. Natin yung ano guys. Water pump. Guys, kailangan na ng tubig kasi nagtatalsikan yung ano guys, yung biruta ng grinder. Yes guys. Yes, morning guys. Ito po yung nagkikausap guys. Tuloy po yung suporta ng RPTV. Ayan, morning. Ayan guys. Yung mga kombinasyon yan. Thank you guys.